ስጋው አይደለም ይሄ መጓጓዣውን ተሳፋሪዋ ነፍስ ነች እሷን አጽድተን ነው ወደ አላህ ምንሄደው ኢላ መን አተላህ ቢቀልብን ሰሊም እሷን የማጠብ ጉዞ ነው ቁርአኑ ጾሙ ሶላቱ እሷን ማጽዳት ነው በጽዳት ልክ ነው አላህ ዘንድ ደረጃችን በጽዳት ልክ ነው ያኔ ወደ አላህ ስትሻገር አላህም በክብር የሚቀበላት ነፍስ እሷው ትሆናለች አላ ወፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه أما بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ترمذي نسائي لي بتزقبوا حديث صحيح بونه زقب عليه أتاكم رمضان يتبارك ورمت الله تشوف بلو نقراتهم سيكوتشو الصاموس عندي تلليت على الشهر الصا خير من 1000 شهر عندي شور كم يدرج عبادة يبلتك نتشال يتلليت بقرآن جلسا يتكبرت شو لليت بالواتر ليلة القدر يتلاقى شو بتلاقوا نبي لي بتكبروا بتلاقوا أمتات شو لي ورده تلك هون السطوطان نبي عليه الصلاة والسلام عندي كنت بلو باللبت جبريل متى عند تاريخ نقرات أنت محمد كانت بفيت بنبروا أمته تشوس عند سو نبر ادميو كشامة بلاين عند شامة ملو سيفون أوتتو يا الله دار دنبر سيتبك تكمت علاج سنت عامت يسرى قلقلوت ساق أدرجة عند شي عامت منه ادمياتشو تلقنا نبي الله نوح راسو شي منامن ነው እድሜያቸው በሳቸው ዘመን 2000 ዓመት እድሜ የሆነ ሰው አለ እድሜው ማለት ይሄ ዓመተ ልደት አይደለም እድሜው ማለት ሺ ምናምን እድሜያቸው ነው ይሄ ትውልድ ነው ያጠረው እድሜው ያጠረ ቁመቱም ሳይዙም ያጠረ የመጣው ይሄ ትውልድ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የኔ ኡማኮ እድሜ ከ60 እስከ 70 ነው ይሄ ነው አቨሬጁ እድሜያቸው ከዛ ከፍ ሚል ይኖራል ዝቅ ሚል ይኖራል አቨሬጁ ግን ከ60 እስከ 70 እድሜያችን አጭር ነው ስለዚህ ለአጭሩ እድሜ የሚመጥን ካሳ ያስፈልገዋል ነብዩም ሲያዝኑ አላህ አንድን ቁርአን ለጅብሪል አስዞላከው አንተ መሐመድ አትዘን አንድን ለሊት ሰጣሃለው ረመዳን ውስጥ እሷን በዒባዳ ካሳለፍ